Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sobre a sua família. Quem está falando aqui é a Rosane. O título deste vídeo é Bluetooth, Bitcoin e a bruxaria nórdica injetados com a runa de Ior. Especificamente eu quero falar a respeito disso, sobre nanodiamantes, grafeno. Aqui dando uma introdução para vocês a respeito do que nós vamos tratar nesse vídeo, meus irmãos. Nós vamos falar como as pessoas que receberam a marca da besta, as vacinas de Covid-19, todas elas, não importando a marca, elas foram gravadas espiritualmente com as runas de Berkana e a runa de Ior. São duas letras do alfabeto usado antigamente na cultura nórdica, cultura pagã, e essas pessoas elas se conectam ao Bluetooth, a esse sinal. Elas emitem um sinal, elas têm um número de identificação único, porque elas cederam a essa feitiçaria toda que foi realizada mundialmente, continua sendo realizada, e nós temos que ser firmes e vencedores sobre essas coisas. Então vou conversar com vocês a respeito da origem do nome deles. Procuram falar que o nome do Bluetooth é de um rei. Isso não é verdade, isso é uma cortina de fumaça. O nome significa exatamente a besta que Daniel viu, que tinha os dentes de ferro, que esmigalhava, quebrava em pedaços, pisava o resto que sobrava com os pés. Vamos falar também a respeito do elemento safira, que é essa cor azul do nome Bluetooth, que significa o elemento safira, a energia cósmica do próprio Satanás, do próprio diabo. Porque quando Odin recebeu as letras rúnicas, ele ficou com os olhos tendo um brilho azul depois, um elemento azul. Então vamos conversar também aqui a respeito da bruxaria nórdica. Por que é que essas pessoas usam essas máscaras e por que elas são trazidas até o dia de hoje? A bruxaria de hoje nórdica, que está infiltrada em desenhos, filmes, que está infiltrada no gibi da Turma da Mônica Jovem. Você que está ouvindo esse vídeo e não mora no Brasil, aqui nós temos uma revistinha em quadrinhos infantil, ocultista, que ensina satanismo para as crianças, ensina bruxaria para as crianças, e essa revista ela usa esses seres e esses personagens com essas máscaras ritualísticas. Então falaremos a respeito disso também aqui nesse vídeo. E como, segundo a Bíblia Sagrada, essas pessoas que se metem com blockchain, que se metem com criptomoedas, que são essas moedas digitais, esse dinheiro do inferno, como fala o próprio criador do Bitcoin Runes, Bitcoin Runas, que ele tem inclusive um blog, um podcast chamado Dinheiro do Inferno, onde ele se vestiu de viking, que vikings são os xamãs da antiguidade ali. Os bruxos da antiguidade, os povos viking, marcaram uma era. Vou falar com vocês a respeito disso. Como esse homem se chama, inclusive, o dinheiro ali de dinheiro do inferno. Como as pessoas, ao se meterem com essas moedas aí, elas estão sendo transformadas espiritualmente em feiticeiros. Vamos falar a respeito de como é feito um engravamento, uma gravura espiritual, que eles chamam de gravura digital. Como isso acontece no reino espiritual. Eu quero começar lendo a palavra de Deus para nós, meus irmãos. Eu vou ler aqui Atos capítulo 16, do versículo 16 em diante. E aconteceu que, indo nós à oração, uma certa jovem possuída por um espírito de adivinhação nos saiu ao encontro, a qual dava grande lucro aos seus senhores adivinhando. Esta, seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo: olha o que o espírito de adivinhação que estava possuindo a moça dizia: estes homens são servos do Deus Altíssimo, que nos mostra, ele se incluiu junto aqui, nos mostra o caminho da salvação.
E isto ela fez por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Eu te ordeno em nome de Jesus Cristo para sair dela. E ele saiu na mesma hora. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro tinha desaparecido, agarraram a Paulo e a Silas e os arrastaram ao mercado até os governantes. Aí tem o resto do capítulo, se você tiver interesse em ler a história, como é que continua. Mas nós vemos ali que o espírito maligno não falou uma mentira, ele falou a verdade. Então, meus irmãos, muitas vezes nós vamos ver aí pessoas dizendo que tiveram sonhos, visões, revelações, palavras do Senhor para se envolverem com criptomoedas. E isso é engano do inferno. Todas essas visões, eu estou aqui para declarar hoje em nome de Jesus Cristo, são visões mentirosas, são visões dadas por espíritos malignos. Porque Deus nunca vai mandar alguém se meter com criptomoedas. Criptomoedas tem a fonte no inferno, tem a fonte em feitiçaria, bruxaria. Nós vamos ver a respeito disso nesse vídeo. Então eu gostaria de começar aqui declarando que caiam por terra mentiras do inferno em nome de Jesus Cristo. De que Deus está falando com essas pessoas. Não é Deus, elas estão ouvindo espíritos malignos. Não importa quem seja. Ah, é pastor americano, pastor venezuelano, pastor da Europa, pastor brasileiro, irmã do Brasil. Não interessa quem seja que está tendo visões, revelações, palavras, são todas falsas. São todas de espíritos malignos. Porque Deus nunca vai mandar seu povo se meter com feitiçaria, que é o que essas criptomoedas são. Inclusive essa palavra toda aí, cripto, né? Eu já vou falar com vocês a respeito disso também. Gostaria então de começar esse vídeo aqui postando para vocês, meus irmãos, especialistas que comentaram ali a respeito do que acontece com esse pessoal que está emitindo sinais de Bluetooth, o pessoal que foi vacinado com as vacinas de Covid-19. E eu já volto aqui para nós conversarmos. ¿Cómo salta este código por Bluetooth? O sea, a través de la vacuna. ¿Cómo así? Simplemente es una nomenclatura metálica que está introducida. Pensá que un nanómetro es a la millonésima parte de milímetro. Millones. Nuestra mente no alcanza a percibir el tamaño tan pequeño, ¿no es cierto? De manera que esa inscripción evidentemente queda registrada en el lugar de inoculación de la vacuna, no en el resto del organismo, sino en el lugar de inoculación de la vacuna. Lo puedes verificar tú, eso lo hizo un tal Hugh, por pedido de Bill Gates, cómo se podía introducir en su momento con una tinta que sea indeleble ese código en el cuerpo humano. Por supuesto tiene que ser metálico, como te vuelvo a decir, para ser emisor y receptor de esas microondas, así que allí está, cualquiera de ustedes lo puede verificar. Esto estaba avisado hace mucho tiempo, fue, déjame pensar, Luc Montagnier ya lo había avisado, otros como el doctor Hammer. Hubo médicos hace ya 30 años que avisaron que se iba a introducir una especie de microchip con el rótulo que permitiera ser identificado, una especie de código de barras. Y Luc Montagnier también ha dicho que por favor paren la vacunación. ¿Cómo? Luc Montagnier Sí, ha dicho sí, que paren la sí, vacunación. sí, sí. Luc Montagnier ha tenido que escapar, creo que está en Japón, ¿no? De su misma fundación en Suiza. La persecución es muy grande. Sí, no sé si te he contestado. En realidad, ese código tiene que estar marcado en tinta metálica o en metal en el lugar de la inoculación y en forma subcutánea. Yo he visto el video también, como cuando le ponen el celular, buscan el Bluetooth
y capta. Y no solamente eso, China, vi uno que entraba... La aplicación con que nosotros lo ubicamos es Bluetooth. Sí, Como cuando vas a... Que busca un dispositivo, el Bluetooth, cuando vos lo conectás con un equipo, busca el dispositivo busca ese dispositivo que fue inoculado. Así es. Pero es en el lugar de inoculación donde está eso. C'est clair qu'il y a un phénomène. Alors déjà, on avait le phénomène électromagnétique, enfin magnétique, et là aujourd'hui, on se rend compte que les vaccinés, non seulement ils ont une identification Bluetooth, mais en plus de ça, cette identification, elle semble unique pour chaque personne. Alors vu le nombre, si vous comptez en hexadécimal, donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 groupes de digits en hexa, vu que c'est en base 16, ça fait plusieurs centaines de milliards de combinaisons. Donc on peut littéralement donner un numéro à chaque personne présente sur la planète, mais il semble, et là aussi je dis il semble, que ce soit un numéro unique par personne. Alors du coup ça défie l'entendement de dire comment on injecte un truc et c'est un numéro unique. Alors j'ai réfléchi, force est de croire que dans mon niveau très limité d'entendement, c'est que cette plaque de graphène, pour ceux qui nous écoutent, il faut que vous sachiez que c'est le matériau le plus fin qui puisse être envisagé puisqu'il a l'épaisseur d'un seul atome de carbone. C'est comme une grille et les atomes de carbone sont en configuration hexagonale, ce qui donne des propriétés notamment de conduction d'électricité. Ça conduit 100 fois mieux qu'un métal, l'électricité. Et pour ceux qui ont fait de la chimie organique, ils savent que du coup, il y a une très forte délocalisation des électrons. Et cette substance est probablement au contact du sang, elle va être capable littéralement d'attirer les globules rouges qui sont chargés de fer. Et on voit qu'au microscope, quand on met au contact une goutte de sang avec une goutte de vaccin, on voit que se produit un phénomène tout à fait étrange. Les globules rouges se mettent à s'enrouler, probablement autour des plaques de graphène. Et à un moment donné, ce qui doit se produire, c'est que le fer du globule rouge doit littéralement se fixer sur la plaque de graphène, ce qui doit entraîner des propriétés électriques. Et ce que je n'arrive pas à comprendre, bien sûr, ça dépasse ma compétence, c'est pas le problème, mais je donne des pistes de réflexion, c'est pas autre chose. Et ce qui se produirait dans la compréhension, c'est qu'ils ont réussi à mettre au point une forme de nanotechnologie pour faire en sorte que du coup soit généré un code qui doit être unique en fonction de notre génome. Et un peu de la même manière, donc vous avez une protection d'un logiciel qui va être unique en fonction de la configuration de votre ordi. Et ben, ni plus ni moins, ils ont dû mettre au point ça de manière biologique pour pouvoir avoir un code unique sur chaque personne injectée. À part un huissier de justice qui a constaté certaines choses que je considère extrêmement troublantes. Je vous rappelle que j'avais déjà parlé lors des vidéos de la question relative à l'aspect magnétique, donc ce n'est pas nouveau. Par contre, concernant la question du numéro alphanumérique, c'est un élément extrêmement troublant. Or, je vous dis que le 25 août, l'OMS a fait un document de 90 pages dans lequel il parle effectivement de ce qu'on appelle le portail alphanumérique. Ce portail alphanumérique, c'est un portail qui doit permettre l'identification. Or, l'OMS en parle sur un plan médical. Mais en réalité, quel est le but, quel est l'intérêt des gens aujourd'hui qui gouvernent? C'est d'arriver à contrôler les peuples. Pero porque supuestamente para tener un código MAC es que quieren de alguna forma controlar a las personas, ¿no? Porque Bueno, si no, es casi como una especie de marca. Yo todo esto, vamos a ver. Yo soy médico y me dedico a la medicina, entonces todo esto arrancó a raíz de la insistencia en que todo el mundo se pinche. Porque yo como médico entiendo que este pinchazo no es necesario médicamente, y mucho menos para todo el mundo. Nunca ha habido un medicamento que se administre a todo el mundo, nunca lo ha habido. ¿Y por qué? Precisamente para una entidad, para esta pandemia, hay tanta insistencia. Una pandemia que tiene una letalidad del 2 por 1000, que epidemiológicamente no tiene entidad para generar medidas preventivas globales para toda la población, se les quiere administrar un producto. ¿Por qué tanta insistencia?